आपन को सारस्वत प्रणाम। आम स्वाधीनता मासर ए स्वतंत्र बेतार साहित्य पत्रिका को स्वागत आपन को। आज ये पत्रिकार सूची रे रही विशेष प्रसंग रे कवि बंकिम चंद्रंकर वंदे मातरम एवं विश्वकविंकर जनगण मन कविता द्वयर सृष्टि संपर्क रे संक्षिप्त उपस्थापना। कविता पृष्ठ रे केतोटी प्रगतिशील कविता, गल्प फर्दरे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर गप कदम कदम बढ़ाइजार पठन एवं संपादकीय। श्रोताबंधु, स्वाधीनतार 75 वर्ष आमे पाखापाखि 200 वर्षर पराधीनतार निपीड़ित निर्यातित हो विदेशी शासकर भୟରେ निस्पंद हो पड़ा भारतीय जनमानस को स्पंदित करते प्रतिवादर स्फुलिंगरे क्रांतिर मंत्रे 19 शताब्दीर शेष भागरू 20 शताब्दीर चतुर्थ दशक जाए बहु क्रांतिवीर जननेता तथा मुक्ति सेनानी छाती दंभ और दर्प भरुवा कवि एवं लेखक माने मातृभूमिर कषण को सह्य कर नपारी सेमाने जातीयताबोधर जो गीत कविता स्लोगान रचना करुथिले ताहा पालटिथिला माटी पाई आत्म बलिदान देवाकू आगे आसीथिबा संग्रामी ओठर द्रुप्त संकल्प स्वाधीनता पाई। ये सबु अमर क्रांति साहित्य एवं आमर अनेक युव भारतीयों को अजଣା। सेइथिपाई चलित 2021 वर्षर प्रथम मन की बात जरिया जनवरी मासरे माननीय प्रधानमंत्री युव लेखक मानंकु आम देशर मुक्ति संग्राम तथा स्वल्प ज्ञात स्वाधीनता संग्रामी मानक साधना और संग्राम संपर्क में लिखिबाकू आह्वान देइथिले। आम स्वाधीनतार 75 वर्ष को अमृत महोत्सव भाव में पालन करा जाउथिबारु युव सृजन साधक मानंकु सेमानक लेखा माध्यम रे देशर ऐतिह्य संस्कृति एवं गरिमार जयगान करने दिया जाइछि एक विराट सुजोग। जातीय पुस्तक न्यास बा एनबीटी माननीय प्रधानमंत्रींकर एही महत चिंताधारा को युव सृजन साधक मानक जरिया रूपायित करिवार आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन करिवे। भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषा लिखित एसबु सारस्वत कृतिगुड़ी अनुवाद जरिया सारा भारत में प्रसार करा जाई निर्वाचित युव सर्जनाकारी विश्वर प्रसिद्ध लेखक मानक सह भाव विनिमय करिवार सुजोग सृष्टि करा दिबो। आम युव लेखक मानक पई केडे विरल सुजोग सतरे। आम स्वाधीनतार ए स्वर्णिम मासरे एही बेतार साहित्य पत्रिका तेणु कामना करे आम युव शब्दशिल्पी माने एभली विरल सुजोगर सद्व्यवहार करंतु एवं स्वाधीनतार अमृत महोत्सव अवसर में भविष्यत पई अप्रतिम साहित्य सृष्टि करंतु। एथर श्रोताबंधु विशेष प्रसंग आम स्वाधीनतार अमृत महोत्सव अवसर में राष्ट्रगान को प्राधान्य दिया जाउथबारु स्वाधीनता संग्राम समय भारतर 2 देवप्रतिम बरपुत्रंकर आत्मार झंकार सदृश झरी आसीथिबा 2टी चिरंतनी संगीत वंदे मातरम एवं जनगण मन अधिनायक संपर्क में आमर विशेष उपस्थापना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। एही प्रसिद्ध जातीय गीति वंदे मातरम स्रष्टा बहु चर्चित आनंद मठ उपन्यासर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय माँ माटी को वंदना करिवार ए प्रेरणादायी संगीत को बंकिम चंद्र रचना करथिले 19 शताब्दीर उत्तर काल 1875 मसीह दुर्गाष्टमीर शुभ बेलारे एक दिव्य अनुभूतिर आस्वाद लाभ कला परे तांको भितरु सर्जना हिथिला ए कालजयी कवितार पंक्ति सबु। 1882 मसीह प्रकाशित आनंद मठ उपन्यास सन्निवेशित ए कविता प्रथमे प्रकाश पाइथिला बंग दर्शन पत्रिकार 7म संख्यारे। 1896 मसीह कलिकता ठारे अनुष्ठित होइथिबा भारतीय जातीय कांग्रेसर अधिवेशन रे ए कविताटी को प्रथमे गाइथिले विश्वकवि रवींद्रनाथ। बंगभंग आंदोलनर क्रांतिकारी मानक ओठर उद्दीप्त गीत थिला एही वंदे मातरम। परवर्ती समय बहु वितर्क एवं वादानुवाद को सामना करी करी एही मांत्रिक गीतटीर प्रथम 2 पंक्ति को जातीय गीतर मान्यता दिया जाइथिला। समग्र भारतवासी को देशात्मबोधर भावना आप्लुत करि पारुथिबा बंकिम चंद्रंकर एही अलौकिक अनन्य दिव्य अनुभूतिर काव्यिक परिप्रकाश एवं प्रतिटी प्रत्युषरे आकाशवाणी जरिया निरवच्छिन्न भाव में बीतरी चली आम मातृभूमि प्रति अनुरक्त रहिबार जागृति मंत्र। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
श्रोता बंधु आम जाति प्राण चिरश्रोता निर्झर परी सदा मर्मरित आउ प्रभावित हेउथबा अन्य एक गीति कविता हेउछि आमर जातीय संगीत जन गण मन। ଭାରତର ପ୍ରଭାତୀ ଗୀତି ନାମରେ ନିଜେ ନାମିତ କରିଥିବା ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ 1911 ମସିହାରେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଶୀର୍ଷକରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଏହି କବିତା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ସ୍ୱସମ୍ପାଦିତ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ପତ୍ରିକାରେ 1912 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ କଲିକତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଏହାକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କେତେକ ବିତର୍କ। ଆଉ ସେ ବିତର୍କର ଅବସାନ ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ 1937 ମସିହା 20 ତାରିଖରେ ଏକ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଗଣିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିବାସୀ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ। ଏ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସେହି ଚିରନ୍ତନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତା। କେବେ ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଜର୍ଜ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କଲିକତା ବାହାରେ ଏହି କବିତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକବି 1919 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବେସାନ୍ତ ଥିଓସୋଫିକାଲ କଲେଜକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି କଲେଜର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିବା ମାର୍ଗାରେଟ୍ କୁଜିନ୍ସ, ଯିଏକି ୟୁରୋପୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ବିଶାରଦ ରହିଥିଲେ, ସେ ତାର ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରାଧୀନତାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସାଙ୍କୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 5ଟି ପଦ ଥିବା ଏହି ଗୀତର ପ୍ରଥମ ପଦଟିକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରୁଛି ଜାତୀୟତାର ମନ୍ତ୍ରରେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଜାତୀୟତାବୋଧର ଏଭଳି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ଏବେ ଆମ ବେତାର ପତ୍ରିକାର କବିତା ଫର୍ଦ୍ଦ। କବିତା ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଅତୀତ ଦିନର ଆଗ୍ନେୟ କ୍ରାନ୍ତି କବିତା ଭଳି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ କେତେଜଣ କବିଙ୍କର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାବନାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଗୋଟିଏ ରକ୍ତପାତ ବିହୀନ କ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆମକୁ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱରାଜ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଯେ ଫେରିଆସିଛି ସବୁ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ୱପ୍ନ, ଉଭେଇ ଯାଇଛି ଉପେକ୍ଷିତ ଅସହାୟ ମଣିଷର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଭୟ, ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି କବି ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏ ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ମାସରେ କବି ମନୋରମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିମାନସ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ୍ଷୁଧାର ବିରୋଧାଭାସ ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ କରି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ବର୍ଷ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ହର୍ଷ, ବିଧି ରକ୍ଷା କରି କହିବାକୁ ହେବ କିଛି ଧରାବନ୍ଧା କଥା। ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ମଣ୍ଡପେ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ନତ କରି ମଥା, କହିବାକୁ ହେବ କିଛି କଥା। ଇତିହାସ ଗାଥା, ସଂହତି ସମତା, ଦେଶପ୍ରେମ ଆଶା ଆଉ ଆଶଙ୍କାର ବାର୍ତ୍ତା, କହିବାକୁ ହେବ କିଛି କଥା, କହିବାକୁ ହେବ କିଛି କଥା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାଦ, ବିଳାସର ବିଜ୍ଞାପନ, ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ, ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଆଡ଼ମ୍ବର ସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଝଲମଲ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା କନ୍ୟା ଜୟାଗାନ, ଅନ୍ତରାଳେ କରୁଣ ରୋଦନ, ଅନ୍ତରାଳେ କରୁଣ ରୋଦନ, ଭାରତ ମହାନ, ଭାରତ ମହାନ। ଏପଟେ ଅମୃତ, ସେପଟେ ଅନୃତ, ମଧ୍ୟଭାଗେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ନୃତ୍ୟ, ଜନ ହେବେ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ, ଜନ ହେବେ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ। ମାଓବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମେଳ, ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିସାର, କଳା ଟଙ୍କା ଖେଳ, ନିଃସ୍ୱ ଜନତାର ରୋଳ, ତା ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋହିତ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋହିତ କମଳ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାବେଶ, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସ, ଅର୍ଥ ଆଉ କ୍ଷମତାର ଜୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ପଥହରା ଅଜସ୍ର ତନୟ, ପଥହରା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଜସ୍ର ତନୟ। ବିଚିତ୍ର ଏ ସମାବେଶ, ବିଳାସ ବିଳାପ ତ୍ରାସ, ଏପଟେ ଅଭିପ୍ସାର, ଅନ୍ୟପଟେ ହିଂସାର, ଏପଟେ ଗୌରବର, ଅନ୍ୟପଟେ ରୌରବର, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୁଗ୍ଧ ସମନ୍ୱୟ, ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ନରନାରୀ ପ୍ରାଣେ ଭରା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଭୟ, ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ନରନାରୀ
ପ୍ରାଣେ ଭରା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଭୟ। ତପୋଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫଳଶ୍ରୁତି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ସମୃଦ୍ଧି ସନ୍ତ୍ରାସ ଦାନବିକତାର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଦାନବିକତାର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। ରୁଦ୍ଧଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟବିତ ରୁଦ୍ଧଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟବିତ ବିବେକୀ ମଣିଷ ଆହା ଆହତ ବିଶ୍ୱାସ ଆହା ଆହତ ବିଶ୍ୱାସ। ଅମୃତ ଗରଳ ଆଲୋକେ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବିଦ୍ରୋହର ଦାବାନଳ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ଅଗଣିତ ଅସହାୟ ନୟନର ତପ୍ତ ଅଶ୍ରୁଜଳ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଫଳଶ୍ରୁତି ଫଳ। ଭାରତବର୍ଷ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ଶୋଷଣରେ ବୈଷମ୍ୟରେ ନିୟତ ପାଳିତ ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନାଗପାଶେ ବନ୍ଧା କଳଙ୍କର କାଳିମାରେ ବିଭୂଷିତ ନିନ୍ଦିତ ଅଥଚ ବନ୍ଦିତ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ସୁୟାରୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶ ସଙ୍କଟ ସନ୍ତ୍ରାସ ମାନବାତ୍ମା କରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଉତ୍ସବର ଉଲ୍ଲାସର ବିଭୀଷିକା ରକ୍ତଝରା ଅନେକ ସମ୍ବାଦ। ଏଇ ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାଦ। ଦୀର୍ଘପଥ ଅଛି ଛୁଇଁବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କେବଳ ଆଶ୍ୱାସ। ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ବିରୋଧାଭାସ ଆଭାସ ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ପର୍ଶ ଚେତାବନୀ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ବର୍ଷ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷଶୀଳ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ହେଉଛି କବି ଅମରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କବିତା। ଅନାହାର ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଏହି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସ୍ରୋତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା କାବ୍ୟ ନାୟକ। ସିଂହାସନ ତଳର ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ବିରୋଧାଭାସୀ ସମୟଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର। କବିତା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ, କବି ଅମରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମଲା ଛୁଆକୁ କୋଳରେ ଯାକି କଣ୍ଢେଇ ବିକୁଥିବା ସ୍ୱାଭିମାନିନୀ ମା। ମଲା ଛୁଆକୁ କୋଳରେ ଯାକି କଣ୍ଢେଇ ବିକୁଥିବା ସ୍ୱାଭିମାନିନୀ ମା। ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶେଷ ନିପାତ ପରିବାର। ସିଂହାସନ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଅମ୍ଳାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର। ଅଙ୍ଗୀକାର ନୁହେଁ ଅଙ୍ଗଜଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଥିବା ଅଙ୍ଗୀ। ପୁରୁଷ ଚାଷବାସ ଅଧିବାସ ଅଥଚ ଅଚାନକ ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ ଶରଣାର୍ଥୀ। ସକାଳ କାହିଁକି ହୁଏ ଦ୍ୱିପହର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ଯଦି ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗରେ ଗଣା ଦେଶତ୍ୟାଗୀ ସୌଦାଗର ମହନ୍ତଙ୍କର। ତଥାପି କାହିଁକି ଅନାହାର, ତଥାପି କାହିଁକି ହତ୍ୟା ମତାନ୍ତର, ତଥାପି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୃଷକର। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଜୀବିକା ତମରି ପାଇଁ ତ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଜୀବିକା ତମରି ପାଇଁ ତ। ଅଥଚ ଅବାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ ସ୍ରୋତ ଆଜି ବି ଅବ୍ୟାହତ। ଅଥଚ ଅବାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ ସ୍ରୋତ ଆଜି ବି ଅବ୍ୟାହତ। କେବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବାୟନ, କେବେ ସେ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ। ହତାଶା ଭିତରେ ଆଶାର ମରୁଦ୍ୟାନ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ କବିର ଗତି ଆଉ ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରଗତିବାଦୀମାନେ ହିଁ ଆଶାବାଦୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିବସ ଦିନେ କୋଟିଏ ହୃଦୟରେ ଜାଳିଥିଲା ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ନୂଆ ସେହି ଦିନ। ମୁକ୍ତିର କଥା କୁହ ସାଥୀ, ମାଟି ଆସେ ଫାଟି ଆକାଶ ଜଳରେ, ମନର ବେଦନା ବୋଧ ମୋ ଜାଗେରେ। ଚାଲିରେ ନିଆର କୁହୁକ, ସଂଗ୍ରାମର କଥା କୁହ ସାଥୀ, ଜୀବନର କଥା କୁହ, ସଂଗ୍ରାମର କଥା କୁହ ସାଥୀ। ସରି ନାହିଁ କ୍ରାନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭିବ ବାକି ଥିବା ଅଧା ଯୁଦ୍ଧ, ଅଧୁରା ଅଧ୍ୟାୟ। ନିଜ କବିତାରେ ଏଇଭଳି ନବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆଭାସ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି କବି ସଦାଶିବ ଦାସ। ତାଙ୍କର କବିତା ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି, ନବ୍ୟ ଅନୁଭବ। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ମା ମାଟି ମଣିଷର ଉଦ୍ଦାତ ଆହ୍ୱାନୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମର ମହାମଇଦାନେ। ସତେ କିବା ଉଡ଼ୁଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟର ତ୍ରିରଙ୍ଗା, କୋଟିକଣ୍ଠେ ଶୁଭୁଥିଲା ଲୋଡ଼ା ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା।
दिन आसे दिन मरे रखे ना हिसाब केही लेखे नाही तार इतिहास क्रांतिर रंगरे लेखा हिंसा और अहिंसा मध्य चित्रायित होइथिला जागृतिर नव्य भाग्याकाश उठिथिला जागी एठी सारा जम्बू द्वीप समुद्र लहरी रे बाजुथिला क्रांति शंख नाद पवन रे भरिथिला जागरण महामंत्र सत्यमेव जयतेर ध्वनि सते किबा मोड़ा देहे छिंचिथिला मृत संजीवनी गोटिए दिवस कोटी हृदय जालिथिला अग्निर स्फुलिंग तातिला एठारे माटी सहर ठू ग्राम्य ग्रामांतर गोटिए डाकरा एठी सृष्टि कला नुआ इतिहास पृष्ठा छातीर रकते सृष्टि हेला सागर मंथन से मंथनु प्राप्त हेला अमृतर बरा भय से डाकरू जनमिला कला भस्मासुर केवल बदली गला थाट बाट रीतिनीति बदलिला नहीं एठी लोड़ा थिबा अगस्टर क्रांति पुणी आसी पहुंची नुआ सेई दिन नुआ आस्था नूतन विश्वास हातरे ता झाड़ रक्त क्षुधार खपर पिंडी अछि भोकी शोषी आत्तिंकर वंचना पोशाक पचारुची लोड़ा थिबा काहीं तार सेई स्वर्ण देश आसीची सेई दिवस कुरुक्षेत्रे समवेत नग्रजन समग्र भारत नव्य शंखध्वनि नादे निनादित उद्वेलित भारत हृदय सरी नाही क्रांति एठू आरंभिची अगस्टर महाक्रांति माटी पानी गगने पवने पुनर्बार हुए गुंजरित किए जाने केउ स्वाधीनता लागी आगामी अगस्ट 9 आरंभिब बाकी थिबा अधा युद्ध संग्रामर महाक्षेत्र हेलाणी प्रस्तुत कविता पृष्ठरे कविमानकर चेतना उन्मादकारी शब्द आउ भाव तो आपनको निश्चय प्रेरणादीप्त करिथिबो जातीयतार भाव तरंगरे तेबे एबे आम ए पत्रिकार गल्प फर्दरे स्वाधीनतार अमृत महोत्सव लग्न को दृष्टि रखी आमे संयोजित करिछु प्राक स्वाधीनता कालरू निज रचनारे पाठक तथा देशप्रेमी को उद्बोधित करुथिबा कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर स्वाधीनता संग्राम समयर एक विषय वस्तु को नहीं गप कदम कदम बढ़ाई जा। सदरु आर्म्ड कन्स्टेबल 10 जन आसिछन्ति खुद पुलिस साहेबंकर जरूरी ऑर्डर खनि ऑर्डरटा पढ़ी बड़ मुंशीबाबू को मुहटा मेघुआ आकाश परी गंभीर हो उठिला चौकीरू उठी वज्र गंभीर स्वर में डाक माइले बेचन सिंह सिपाही बेचन सिंह दलुथिबा खैनी टिकक मुख गहर को निक्षेप करी जवाब दे धाई आसला हजूर छोटा बाबू को बुलाओ जल्दी साना मुंशी बाबू जमा 1.5 मास है जॉइन करचंती प्रोबेशनर सी कॉलेज छाड़बार वर्षे भी जाइनी चा खाई सारी आपणा क्वार्टर्स बाहर घरे डगरर मजा कविताटा आरंभ करचंते मात्र बेचन सिंहर तलब पहुँचला बहीटा थोईदे दिहे दिहे बाहरी आसिले थाना बारंदारे बड़बाबू अपेक्षा करी छिड़ा होइचंती धीर गंभीर खंडे दूररू डाकी कहले नीति काम बढ़ीगलानी सुबल बाबू आज्ञा हाँ ये कॉलेज हॉस्टल नुहे पुलिस थाना सबु बेले इमरजेंसी पे रेडी ही रहिबा को पड़िबो एई देख यह कही सदररू आसी पहुँची रिजर्व सिपाही मान आड़ को अंगुली निर्देश कले सुबल से आड़ को चाहिला मात्रे बड़बाबू विरक्ति मिशा स्वर में कहले से आड़े कौन चाहच म इे देख आग सान बाबूंकर चकित दृष्टि बड़बाबू उपरे पड़ा क्षणी से कागज खंडी बढ़ईदेले हाथ को कागज खंडी से हाथ को नहीं पढ़िले 2 धाड़ी लेखा पढ़ी सारी बड़बाबू आड़ को चाहिए अरे बोका परी चाहच कौन बाहरी आस ये 5 मिनिट भितर देखुन नाली काली लेखा अच्छी अर्जेंट मखनपुर तो सार अनेक दूर जे बड़बाबू 2 पाटी विस्तार करी हा हा हसी उठी कहले चाकरी बाबा चाकरी एमिति सेमिति नुहे एकदम पुलिस चाकरी तुम फुटबॉल खेल नुहे किंतु किंतु फिंतु नुहे जीवाकू ही हब इमिडिएटली किंतु एसबू रेस्पन्सिबल काम रेस्पन्सिबिलिटी कौन गछरू फले पेली पशी कले हब ना यंग मैन तमें जाओ जाओ यहपरी काम एफिशिएंसी देखई पारे सीना प्रमोशन चांस ये गोटे गोटे चांस गुड चांस ये लाइफ चांस ये चांस छाड़ ना ईश्वर चाहती तो ये गोटाए चांस रे तुम भाग्य बदली जीव तथापि अरे जा तुम डरुच परा डर कौन तुम सांगे 10-10टा राइफल हाथ में पिस्तल तुम पछरे होल ब्रिटिश पावर तेरे डर किंतु ये कॉन्स्टेबल मने तो खाई ना जागे
ସେତକୁ ତମର ଏତେ ଭାବନା କାହିଁକି? ଓ ନିଜେ ଖାଇନ ପରା। କିନ୍ତୁ ମାଇଁ ବୟ, ପୁଲିସ ଚାକିରି କଲେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ହୁଏ ନା। ତୁମ ପାଇଁ ରସଦ ଦୁନିଆ ଯାକ ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ଗୋଟେଇ ନେଇପାରିଲେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଥାନାର ପୁରୁଣା ସିପାହୀ 2 ଜଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ। ଖାଇବାର ଭାବନା ରହିବନି। ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ। ଅବଶ୍ୟ ପୟଦଲରେ ନୁହେଁ। ପୁଲିସକୁ ଅସାଧ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଉଛି। बेचन सिंह, बेचन सिंह। बेचन सिंह आसिला। तुम और मोहन, ये दोनों सिपाही इन लोगों के साथ ही जाना। इन लोगों का खाना पीना सब देखना और रास्ते से मोटर पकड़ लेना। सब पैसेंजर उतार देना। सरकार के काम, समझा? जी हजूर। जाओ जल्दी करो, 5 मिनट में तैयार हो जाओ। मोटर बस छुटी चली पछरे नाली धूलीर पताका उड़े। ड्राइवर पाख सीट्रे बसचंदी फुल यूनिफॉर्म आवृत हो सब इन्स्पेक्टर सुबल चंद्र। सुबलर जीवन में आज गोटे घड़ी संधिर दिन। बड़बाबू कहते लाइफ चान्स। कथाटार गोटे विशेष इंगित रही। लाइफ चान्स नुहे तो कौन? स्कूल पिलाए आजाद फौज दिवस पालन करेंगे। खूब बड़ पटुआर हेब निश्चय। खाली कौन स्कूल पिला थे? गांधीजी समर्थक जितेबाला अच्छा निश्चय गाँ लोक भी थे बहुत। से मैंने प्रोसेसन करेंगे, मीटिंग करेंगे, वक्तृता देवे, लोके उत्तेजित हेबे, लॉ एंड ऑर्डर भांगे, शांति श्रृंखला रक्षा करने मोर ड्यूटी। से आम चाकरी मिछरे कौन सरकार मुठा मुठा टंका दे आमको रखी? ड्यूटी ड्यूटी कर्तव्य। सुबल मने मने ये केते कौन भावी जाउछि। तार चिंता स्रोत धाई चली मोटर बेग सांगे टक्कर दे। कालीपरी से भी थिला छात्र। खाली छात्र नुहे, कॉलेजर जन मुखिया छात्र। निजे प्रोसेसन लीड करिछि। पुलिस माइल्ड लाठीचार्ज मीठा आस्वाद चाखी। सभारे गरम गरम वक्तृता देछि। ओह, सेतबेले कि उत्तेजना! से कथा मने पड़िबा बेलकु छातीटा फुली उठुछि। किंतु आज से कौन? से निजे चली पुलिस फौजर नेतृत्व नहीं छात्र पटुआर अटकेब, मीटिंग भांगिब, जातीय पताका छड़ेब। आउ बाधा पाइले करिब लाठीचार्ज। यारी ना तो शिक्षा, सबु काम को पारगपण। अच्छा, जदि विपद हुए, एपरी काम विपद तो हवा स्वाभाविक। उत्तेजित जनता को बाधा देले प्रति बाधा पाइबा किछि आश्चर्य नुहे। सेतबेले से कौन करिब? ए कथा भाविदेला मात्रे हाथटा तार चलीगला पकेट आड़कू। रिभल्भर कठिन हैंडल उपरे तार हाथ पड़गला। मालूम करनेला से तार रिभल्भर ठीक अच्छी। जीवंत अग्निगोल को पेटेरे पूरे टिपिला मात्रके करिब उद्गीरण। देहटा तार सिहरी उठिला। मने पड़गला बड़ बाबूंकर विदाय वाक्य, लाइफ्स चान्स। सतरे लाइफ्स चान्स तो ये चान्स छाड़िले आउ पुणी मिलवा सहज नुहे। जीवन में एभली सुजोग थरे मात्र मनुष्य को मिले, से केबे छाड़िबनी, केबे नुहे, केबे ना। अच्छा, जदि सेपरी सुविधा न मिले तेबे? ओ, सुविधा से करई नब आपे आपे। तारी परी केते पुलिस अफिसर तो पुणी नथिला जगह आपण सुविधा करई नहीं काम मारिचंती, से कहीं न पारिबो। किंतु देश, देश प्रीति करबा पई, देशर काम करबा पई बेଳ अछि मोर। निजे बड़ हो पारे तो भल कर देशर काम करी हब। आउ निस्व बाजे लोक हो देश काम कौन करें जो थे देश तमाम ता नाम डिबी डिबी बाजिज। एपरिक इतिहास रही ना। आउ फाउ मिल ता सांगरे प्रमोशन, मेडल, आउ कौन किए जाने। एइथिपाई तो चाकरी करछि से, एइटा तो तार ड्यूटी। हठात पछाड़ू कई जने सिपाही गाई उठिला, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की, तो काम कर लुटाए जा। सान मुंशी को चिंतार धारा जोर धक्काटिए खाई पड़िला छिंचत रही। बस चलिला हु हु करी। तारी बेगरे बेदम होई सिपाही मानकर गीत भी चली। मोटर बस गति संगरे कदम पकाई बेदम। सुबल बाबूंक शिरारे रक्तर प्रवाह बहिबाकू लागिला बेदम। मुंशी बाबूंक हुकुम्रे हठात गाड़ी बंद हैला। देखागला त्रिरंगा पताका धरी एक बृहत पटुआर विपरीत दिगरू सेही आड़कू अग्रसर हेउछि।
ମୁନ୍ସି ଆପଣା ସିଟ୍ରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, ଫଲ୍ ଇନ୍। ଆଦେଶ ମାତ୍ରେ ସିପାହୀ ଦଳ ରାସ୍ତା ମାଡ଼ି ଅଡ଼ୁଆ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ପଟୁଆର ଭିଡ଼ିଯିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଅଛି। ମୁନ୍ସି ହୁକୁମ ଦେଲେ, ବନ୍ଦ କର। ପଟୁଆର ନିର୍ବାଧରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଗରେ ଗୋଟିଏ 10 ବର୍ଷର ବାଳକ ଜାତୀୟ ନିଶାଣ ଧରି ଚାଲିଛି। ସୁବଳ ହାତକୁ ଟେକି ଚିତ୍କାର କଲା, ରୋକ। ମାତ୍ର ପଟୁଆର ସେ କଥାକୁ ଟିକେ ବି ଭୂକ୍ଷେପ କଲା ନାହିଁ। ସୁବଳ ଖେପି ଯାଇ ଅଗ୍ରଗାମୀ ବାଳକ ହାତରୁ ପତାକା ଧରି ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନାଗବଚ୍ଚା ପତାକାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସୁବଳ ତାହା ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଲୋକ ସୁବଳକୁ ଭାଇ ଆମର ବୋଲି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ସୁବଳ ପକେଟକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲା, କିନ୍ତୁ ଜନଗହଳିରେ ତାହା ସେ ପାଇଲାନି। ତହୁଁ ପୁଲିସ ଫୌଜକୁ ଡାକ ମାରିଲା, ଲାଠି ଚଳାଅ। ଉଠିଲା ଜନତା ଭିତରୁ ଅଭ୍ରଭେଦୀ ଧ୍ୱନି, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ, ପରାହତ, କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ସୁବଳ ହୁକୁମ ଦେଲା, ଫାୟାର। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ବିପୁଳ ଜନତା ଚତୁର୍ଗୁଣ ତେଜରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା, ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ। ଏହି ବିରାଟ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ସୁବଳ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଗୁଡୁମ୍ ଗୁଡୁମ୍ ହୋଇ ଶତ ଶତ ବନ୍ଧୁକ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା। ସେ ଧୂଆଁରେ ତା ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଗଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଯାଉଛି, ଆଉ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଦିଗ୍ ବିଦିଗ୍ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତରଣ କରି ବୁଲୁଛି ସିଏ। ଏହାପରେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। କେତେବେଳ ପରେ କେଜାଣି ଯେତେବେଳେ ସୁବଳର ଚେତା ଫେରିଆସିଲା, ଯାହା ସେ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। ସେ ଦେଖିଲା ଏକ ଶାନ୍ତ ଜନତା ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପଟୁଆର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଚାଲିଛି ତ୍ରିବର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ପତାକା ହାତରେ ଧରି ସେହି ପଟୁଆରର ଅଗ୍ରଣୀ ହେଇ। ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସିପାହୀଗଣ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଳେ ତାଳେ ପାଦ ପକାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଜନତା ଦିଗ୍ ଦିଗନ୍ତ କମ୍ପମାନ କରି ତାର ପାଳି ଧରୁଛି, ଖୁସି के गीत गाए जा। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन गीत गाम पर लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। ସୁବଳର ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେହି ମହାନତାରେ ନୃତ୍ୟ କରି ଉଠିଲା। ଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସେ ଅକାରଣ ହେବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ତା ଜୀବନର ଏହି ପରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଗାଇ ଉଠିଲା, शेर हिंद आगे बढ़ने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा। शेर हिंद आगे बढ़ने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ଏବେ ତାର ପତ୍ରିକାର ସୃଜନ ସମ୍ଭାର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଠିକଣା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ 753001। ଆଉ ଆମର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ହେଲା airkattak@gmail.com।